Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para habaib, para tamu baik dari Jakarta, wabil khusus kepada guru kita semua, al-alim al-alama al-habib Husain Nabil Asgaf yang dari Solo. Juga tidak ketinggalan pada Sahibul Bait, guru kita semua, Al-Habib Ahmad Al-Haddad. Ahlan hadirin wal hadirat, para asatidz, sepuh dan mudwa dan mudanya yang sama-sama saya cintai dan saya hormati. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sebelumnya ahlan wa sahlan wa marhaban bi qulubikum, wa bil khusus pada al-alim al-alamah al-habib Husain Nabil Asgaf yang dari Solo, berikut para rombongan yang dari Jakarta. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya menjalankan perintah daripada guru kita semua, Sahibul Bait, yaitu Al-Habib Ahmad Al-Haddad, untuk menguraikan acara demi acara yang akan insyaallah pada malam ini akan diadakan di Masjid At-Taqwa di lingkungan Kampung Armina Joglo, RT 04, Desa Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Nah, untuk itu adapun tertib acara insyaallah yang pertama yaitu dengan dibuka dengan suratul Fatihah, yang insyaallah mungkin akan dibuka oleh Sahibul Bait atau dengan guru kita semua, yaitu Al-Habib Husain Nabil Asgaf. Yang keduanya, setelah pembacaan suratul Fatihah, langsung dengan diadakan pembacaan tahlil. Setelah pembacaan tahlil, insyaallah akan dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Natibah. Insyaallah akan dipimpin sama para habaib yang nampak di depan kita semua. Insyaallah akan diiringi dengan grup hadroh anak-anak dari Majlis Nurul Taufik. Untuk itu sekaligus kami memohon doanya ya Habib, anak-anak kami semua, anak didik diri kami, khususnya termasuk anak didik yang ada di lingkungan Kampung Armina Joglo, dijadikan anak-anak yang soleh wa solehah, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah setelah pembacaan maulid akan dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan, yang kita nantikan, yang kita tunggu. Insyaallah alhamdulillah kita keberkahan khususnya di lingkungan Joglo, kedatangan al-alim al-alama yaitu Al-Habib Husain Nabil Asgaf, yang insyaallah beliau akan mengadakan tausiah di acara malam ini. Untuk itu mohon dimaaf dari segala kekurangan, karena mengingat waktu
dengan ditutup anjur kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا حبيبنا سيدنا رسول الله عبد الله يوم يقول المرسلين المجاهدين جميع اهل بيته الطيبين الطاهرين خلفاء الراشدين ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشره المبشرين بالجنه جميع اصحاب رسول الله جميع ساداتنا الذي عليهم ثم مشارق الارض الى مغاربها الى والدينا أمهاتنا وبلادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواتنا خالاتنا ومشايخنا ومعلمينا ويحفظوا بأعيننا وشقينا ومن نسأنا عليه ومن له حق علينا إن الله كان الشهداء من رحمة مغفرة ليعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأعمالهم وحلولهم وأخلاقهم في الدين والدنيا والآخرة وإن الله تعالى يصلح النيات والمدارس ويرزقنا كمال المتابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ظاهرا وباطنا في الأقوال والأفعال والتخلق بأخلاقه وسير بسيرته وأن الله تعالى يجنبنا من الفتن والمحن والأمراض والأسقام والزلازل والحروب والسرقات والحرام والحكمة جميع أنواع التدبير والمؤذيات من جميع مخلوقات الله تعالى الكريم وأن الله تعالى يبارك لنا في أولادنا ويجعلهم دارين وإليهم ويرزقنا رزقا حلالا طيبا طاهرا ويرزقنا كمال حسن الخاتمة على هذه النية وعلى كل ما نوى إصلاحه الصالحون وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. نستعين بك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله 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 لا
صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله 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 العظيم والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الناس. سلام رسول النبي الكريم على ذلك المشاهد الشاكرين. فلا يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وحياته مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الاولين والاخرين في النبيين والمرسلين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حتى نرث الارض من عليها وانت خير الراحمين. الحمد لله الذي انفذ في كريمه احكامه وانزل على نبيه المخصوص بالحرامه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الحمد لله الذي بجميع محامده كلها ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي القريشي المكي الكريم سائر المصلحين والمذبحين بتذكير الحسن والحسين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا في الجنان رؤيته. يسقنا من حوضه الورود واحشرنا اللهم غدا تحت ظل لوائه المعبود. اللهم اوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه وما سبحناه وما استغفرناه على حبيبنا شفيع وما صليناه على حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا جدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد الميمون المبارك هدية منا واصلة ورحمة بالمواهب فضلية نازلة وبركة شاملة صيغة إن شاء الله تقبلها كتبها في هذا الحديث سيدنا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا جدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى روح آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين ملائكة المقربين جميع الطيبين والطاهرين جميع أصحاب رسول الله أجمعين. وثم إلى روح جميع أولياء مشارق الأرض آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض بها خصوصا إلى روح سيد المهاجر الرحمة الحسن سيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي الفقيه محمد وفرهم. ثم إلى روح المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف الحبيب محمد الطويلة شيخ عمر بن حضار شيخ أبي بكر السقاف الحبيب عبد الله بن الرحمن السقاف. ثم إلى روح سلطان الملاك الحبيب عبد الله العجوز بكر السقاف ذلك شيخ محمد بن العجل وحدودهم. ثم إلى روح شيخ عبد الرحمن العلي شيخ عبد الرحمن الشهاب فخر وجود شيخ أبي بكر بن سالم الحبيب علي بن سالم الحسين شيخ أبي بكر بن سالم الحسين الحسين كل الفاس الحبيب الله بن عبد الرحمن العطار الشيخ علي بن عبد الله بن راش الرشاد وغوث العباد بن بلاد الحبيب عبد الله بن علي بن الحجاج محمد بن زيد الحبشي محمد والحبيب عبد الرحمن بن المشهور. ثم الى الحبيب حسن بن صالح البحر ثم الى روح
حبيب عبد الله بن الشاطري مولانا ابي بكر بن سالم ممن له الحبيب مشهور بن محمد بن سالم بن سالم الحبيب حبيب عبد الله بن محمد بن محمد بن علي بن شهاب سوريا مولانا حبه الحبيب عبد الله بن حسين عباس مولانا الحبيب حسين 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 بن بكر بن علي مما يراجع صالح حسين الحاج تقول على حسين بن بكر حسين بن عبد الرحمن بن السجاد شيخ الحديث الحسين الجزائري يقول ثم الى روح كتب رمضان مسك ثم إلى روح والدينا وأمهاتنا وبلادنا وجداتنا وعماتنا وأحبابنا وأخواننا وخالتنا وشيخنا المعلمين والمحبوب علينا وصلينا وسلمنا عليه إنهم محبون علينا إن الله تعالى غفر عيد منا بركاته وأسرارهم هذه الدين الآخرة أوصل لهم بفضل ذلك من عليهم واجعل نورا يسعى ويتلألأ بهم اللهم اجعل حجابا لهم من النار حجا لهم من النار حجابا لهم من النار أمل لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفهم اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى من اليوم والدنس اللهم اغفرهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد اللهم ارفعهم بالدرجات كفر عنهم السيئات وادخلنا واياهم الجنه من الاباء والاولياء انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غير للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. فاتى الى الشيخ عبد الرحمن التباعي يقول فروعهم ان الله تعالى دخل في قراءة المولد دخل نياتنا في نياتهم واعمالنا في اعمالهم واخلاقنا في اخلاقهم وان الله تعالى يستحضر ارواحكم الزكيه الطاهره في هذا المسجد على هذه النيه وعلى كل نيه صالحه والى حضره الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم. الفاتحه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة يا صل على محمد يا رب خاصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب وارضى عن الصحابة يا رب صل
يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي ارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بالنور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي رضوانك وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي أسكننا جنانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا السعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي اهدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واسلي كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وكفي كل مدين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمصطفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام على
Yeah.
لك الشفاعة وهذا تبتغي يا أبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا تبتغي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله القوي الباري بول الغالب البعث الوارث الباري سالم علم الكائن والبين والزاهر والزاهد بالسبب والآفل والبائن والضائل والغارب والواخد والناتج والصامت والجامد والدائم يذهب بعدل ساكن ويسكن بفضل الظاهر لا إله إلا الله بديعك به والعجائب بتركيب هذه الفوارق حلقا محل وعدما وعدودا ووروكا ولحما وجلدا وشعرا بدلب مختلف متراكب مما يزدك يرد من بين الصلب والضرائب لا إله إلا الله المنبسطة لخلقه بسط الغرام والبواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مسافر هل من تائب فلا يقول يا الله بأطالب حاجة صالح المطالب فلو أغيت الهدى مكيما على الأكلام فالجعل بالدموع سواكب والقمر بين ندم وسائر وخير النفس يؤاتم وأبك من الذنوب إليها هارب فلا يزال في الاستغفار حتى يكف كف النهار دون البيان فيعودون كالفجر المجنون والركن المحبوب ولم يعد أحد من الكون وهو خائف لا إله إلا الله لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نور قبل يهلك آدم من الدين اللاجب
وأرضى فخره على الأشياء، وكان هذا سيد الأنبياء وأجل الأسبياء وأكرم الحبايب. اللهم صل وسلم وبارك، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله على المراتب كيله ونوح، قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب كيله وإبراهيم. وقال إبراهيم به تقوم وجهة وأعلم بين الأصنام والكواكب كيله وموسى، قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب قيل وعيسى، قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسه ولد الوقار وتودته بتجار المهابة والابتهاج، ونسج على رأسه العصائب، قال والنبي استخرته من لؤي بن غالب، يموت أبوه وأمه ويقول جده ثم عمه شقيق وأبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، اللهم اجعل القيامة بين يديه القيامة في ظهره على ما تذله الغمامة تذيعه السحائب، وجزي اليمين ليل الدواهب ألفي العافي الحاجب، سمعه يسمع صرير الكلم بصره إلى 7 سباك ساكب، قدماه قبله البعير فزال ما اشتكاه من المهن والنوايب، آمن به الرب وسلمت عليه الأشجار وقدمته الأحجار، وحنى إليه الجدع وحنين عزيز دالب، يداه تدار بركته ما في المطعم والمشارب، قلبه لا يأكل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراكب، إن وضي يعمو ولا يعاقب، وإن خصم يصمت ولا يجاوب، أرفعه إلى أشرف المراتب بركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب، في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب، فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب، فإذا شربت تربة طيبة منه بأشرف القالب، سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجايب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، صلاة الله ما لاحت كواكب أنا خير ساكن النجاة
صلاة الله
وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وزوجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تدلب وترى من فني وفني إلى نهاية تمام حفلي فلما استدعى بها قلت بإجرى في الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساكنا ساكرا حاملا كأنه المسرور صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله عليك يا نبي سلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأدخلنا معه في قصورها فإنه أول
أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة لا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوانا منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين وارحمنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Mic-nya mati yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha kasih, yang maha sayang. Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah zat satu-satunya zat yang melimpahkan segala rahmatnya dan kasih sayangnya kepada makhluknya. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang penuh rahmat itu. Allah ingin membagikan rahmatnya kepada makhluk-makhluknya. Makanya di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya, innani ana la ilaha illa huwa
fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Habis satu ini. Innani ana la ilaha illa ana fa'budni, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata li dzikri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, maka kalian hai hambaku sembahlah aku Allah Subhanahu wa taala. Tunduklah kalian kepadaku, karena siapa yang tunduk kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dia pasti mendekat kepada sumber kenikmatan. Dia mendekat kepada sumber rahmat. Dia mendekat kepada sumber kasih sayang. Dia mendekat kepada sumber cinta. Dia mendekat kepada sumber kebahagiaan. Dia mendekat kepada sumber keselamatan. Dia mendekat kepada sumber kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, Allah itu mengajak kita, padahal Dia Allah pada zatnya, pada kedudukannya yang maha tinggi itu tidak perlu dengan siapapun. Tidak perlu dengan siapapun. Tapi Dia mengajak kita untuk mencicipi kenikmatan darinya. Karena sayangnya Allah kepada kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntu kanzan makhfiyan. Kata Allah Subhanahu wa taala, dulu aku itu adalah harta karun yang terpendam, kiasan, hanya kiasan. Maksudnya kebahagiaan, rahmat, kenikmatan yang terpendam. Fa khalaqtul khalqa. Ya Allah, dulu dalam keesaannya, zaman azali, yang maha azali, dalam kenikmatannya, keesaannya, kebesarannya, kemuliaannya, kedermawanannya, tidak ada satupun yang mengenalnya. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Fa khalaqtul khalqa li'u'rafu, aku ciptakan makhluk agar aku ini dikenal oleh makhlukku. Aku ciptakan makhluk yang aku sayangi, yang aku cintai, supaya dia mengenali aku dan mendapat sayang dan rahmat dariku. Itu sebabnya Allah adalah zat yang rahmatnya terbentang luas. Di dalam ayat suci Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, kata Allah. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Tidaklah kita bisa duduk di tempat ini kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita meneliti, tidaklah badan kita ini, tubuh kita ini, semua lahir batin kita bergerak sebagaimana mestinya, kecuali itu semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita tadi melakukan sholat maghrib kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita duduk di tempat ini untuk mendengarkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memulai ayat Al-Quran dengan dengan dua sifatnya. Bismillah, dia menyebut Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dengan nama Allah, karena tidak ada yang bisa terjadi di muka bumi ini kecuali hanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendapat hidayah kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ruh kita ini bisa mendapat hidayah duduk di majelis ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia Allah mengenalkan dirinya kepada kita dengan dua sifatnya, Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Memulai dua sifatnya yang besar. Di dalam hadis qudsi yang lain, Allah juga menyebutkan wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu mendahului murkaku.
Dalam riwayat yang lain, wa rahmati ghalabat ghadabi. Rahmatku itu menguasai murkaku. Setelah kita mendengar semua ini, masihkah ada di antara kita yang harus memaksakan dirinya untuk menyembah Allah? Kalau ada zat yang sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita, selalu memperhatikan kita, selalu melimpahi kita nikmat, kira-kira kita masih perlu dipaksa menyembah Dia atau tidak? Harusnya kita tidak terpaksa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi anehnya manusia yang bodoh, manusia ini bodoh, dilimpahi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hai manusia, kutuangkan nikmat ke dalam diri kalian semua sehingga kalian ini dibanjiri nikmatku dan mustahil kalian ini mampu menghitung nikmatku. Kalau kita mendapat kenikmatan dari manusia, kebaikan manusia itu bisa kita hitung. Kita ingat dan bisa kita hitung. Ada si fulan pernah berbuat baik kepada aku tanggal sekian-sekian, tahun sekian. Kita pasti ingat kalau dia berbuat baik. Dan kadang-kadang kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita tidak melupakannya seumur hidup padahal dia berbuat baik satu kali. Ibu kita itu adalah makhluk yang harus sangat kita cintai. Bapak kita juga. Karena kita ini wujud di muka bumi ini karena ibu dan bapak kita. Tapi itu pun cinta dan kenikmatan dari ibu bapak kita itu terbatas. Sebab kita mendapat kenikmatan ibu kita sejak kita lahir sampai kemudian kita besar. Setelah kita berpisah dari ibu kita ini hidup mandiri. Dari bapak kita hidup mandiri. Walaupun kita hidup mandiri ini atas jasa ibu bapak kita. Begitu juga guru-guru kita. Dia melimpahi kita dengan kenikmatan, dengan ilmu, dengan perhatian. Tapi itu pun terbatas. Terbatas. Tapi kita kenang atau tidak? Kita kenang, kita sebut-sebut ibu kita, bapak kita, atau tetangga kita. Pernah kita kehabisan uang atau dalam kondisi terdesak, kemudian ada orang yang datang membantu kita. Kita tidak mungkin lupa seumur hidup. Tapi bagaimana kita melupakan zat yang baiknya tak terhingga, kebaikannya itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita kadang-kadang lebih berterima kasih kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada manusia berbuat baik kepada kita, kita tidak mungkin jahat kepada manusia tadi. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik terus kepada kita balas dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Amin. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Sedikit sekali hambaku itu yang tahu terima kasih kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar, yang teragung, yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke alam semesta ini, di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terluas, yang dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alam semesta ini adalah dimunculkannya Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu adalah wujud rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar di alam semesta. Karena Nabi Muhammad, Allah menciptakan alam semesta. Dalam sebuah riwayat, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflah. Hai Muhammad, kalau bukan karenamu, maka aku Allah tidak ciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini
diciptakan oleh Allah karena kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidak aku utus engkau, wahai Muhammad SAW, kecuali rahmat bagi alam semesta ini. Nabi Muhammad itu rahmat bagi kehidupan kita. Kata seorang ulama, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat untuk alam semesta. Apa alam semesta itu? Al-alamin. Apa artinya al-alamin? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-alamin yaitu alam semesta. Apakah makna al-alamin? Al-alamin kullu ma siwallah. Al-alamin, alam semesta itu adalah segala sesuatu selain Allah adalah alam semesta. Seorang ulama mengatakan Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat untuk umat manusia, rahmat untuk umat jin, rahmat untuk para malaikat, rahmat untuk binatang-binatang, rahmat untuk tumbuh-tumbuhan, rahmat untuk bebatuan, rahmat untuk seluruh yang ada di alam semesta ini. Kebagian rahmatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga manusia yang dipertemukan Nabi Muhammad SAW, dia terkena percikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia mendekat masuk ke dalam lingkaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan yang dipijak oleh Rasulullah SAW itu dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Karena tanah yang satu dengan yang tanah yang lain ini di dalam riwayat setiap hari itu saling membanggakan yang satu dengan yang lain. Kalau ada salah satu hamba Allah yang lewat di atasnya hamba yang soleh, tanah ini berbangga kepada tanah yang lain. Hari ini lewat di atasku orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau lewat di atasnya ahli maksiat, tanah ini rasa-rasanya mau melemparkan dia. Tapi tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah ini paling bangga kalau dilewati orang soleh. Bagaimana dia kalau dilewati Nabi Muhammad SAW? Waktu di dunia ini yang paling bagus, yang paling mulia, yang paling membahagiakan adalah waktu yang di situ dijalani, dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan khair qurun qarni. Kata Rasulullah, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Di zamannya Rasulullah ada maling nggak? Ya ada maling. Ada orang musyrik nggak? Ada orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Gak ada bedanya dengan zaman ini. Di zaman Rasulullah ada orang berzina, ada orang berzina. Di zaman Rasulullah SAW ada orang menipu takaran timbangan nggak? Ada orang menipu takaran timbangan. Di zaman Rasulullah ada orang membunuh orang nggak? Ada banyak orang membunuh orang. Di zaman Rasulullah ada anak durhaka nggak? Ada anak durhaka. Di zaman Rasulullah ada orang tua mentelantarkan anaknya. Ada di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah ada manusia yang jahat terhadap lingkungan. Ada yang jahat pada lingkungan. Lalu apa istimewanya zamannya Nabi dibanding zaman kita? Istimewanya karena di zaman Nabi ada Nabi Muhammad SAW. Khair qurun qarni. Sebaik-baik zaman adalah zaman yang di situ terdapat. Makanya sebagian ulama menafsirkan surat Al-Asr ketika Allah bersumpah wal asri, ada yang menafsirkan wal asri ay wadahr, demi masa. Ada juga yang menafsirkan wal asri, demi waktu asar. Karena waktu asar itu ada yang menafsirkan salatul wusta, waktu salat wusta, salat yang di tengah-tengah. Ada juga yang menafsirkan wal asri, yaitu demi salat asar yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak semua salat asar itu agung. Salat asar yang agung adalah salat asar yang dikerjakan, yang paling agung, yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Allah ketika bersumpah wal asri, demi salat asar, sumpahnya demi sholat asar itu di saat itu sholat asar dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW.
sholat yang paling agung adalah sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang paling agung adalah sahabat Nabi Muhammad. Keluarga yang paling agung adalah keluarga Nabi Muhammad. Umat yang paling agung adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Binatang yang berdekatan dengan Nabi Muhammad dapat rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tadi baru cerita sambil duduk-duduk di rumah, unta yang mendapat rahmat Rasulullah, ada kancil yang mendapat rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Unta yang ditunggangi Nabi termasuk unta yang ada di surga nanti. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tumbuh-tumbuhan juga mendapat rahmat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan pokok kurma yang jadi mimbar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu diganti dengan mimbar yang baru. Pokok kurma tadi merintih, sedih karena ditinggalkan Rasulullah SAW. Pokok kurma ini ya, bisa merintih rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengusap-usap pokok kurma tadi, lalu diam rintihannya. Rintihannya ini didengar oleh sahabat. Jadi pada waktu itu Nabi dibuatkan mimbar baru. Mimbar yang lama itu dari pokok kurma ditinggal oleh Rasulullah karena ada mimbar baru. Waktu Rasulullah SAW sedang berbicara di hadapan sahabatnya, tiba-tiba terdengar rintihan. Riwayatnya macam-macam. Ada yang mengatakan seperti ringkikan unta ketika disembelih. Jadi suaranya keras. Didengar oleh Nabi dan didengar oleh sahabat. Mereka semua kebingungan, ini suara dari mana ini? Ternyata Nabi kemudian turun dari mimbar, mendatangi mimbar yang lama, pokok kurma, lalu diusap-usap oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi berbicara dengan pokok kurma tadi. Kalau Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan, Nabi Muhammad bisa berbicara dengan pokok kurma, bisa berbicara dengan makanan. Makanan ini bicara dengan Rasulullah SAW. Ada satu orang Yahudi memberi makanan Nabi, mau diracun Rasulullah SAW. Makanannya itu berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah jangan makan aku ada racunnya. Makanan bisa bicara dengan Rasulullah SAW. Ini pokok kurma berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah cerita dengan sahabat, ini pokok kurma merindukan aku. Pokok kurma bisa rindu kepada Rasulullah, masa kita tidak bisa rindu kepada Rasulullah SAW. Kemudian aku tawarkan kepada pokok kurma ini, mau jadi pokok kurma yang tumbuh sampai kiamat, gak ada yang tebang, atau mau jadi pokok kurma yang tumbuh di surga. Kata pokok kurma tadi, aku mau jadi pokok kurma yang tumbuh di surga aja ya Rasulullah. Pokok kurma lebih pintar dari manusia ya. Manusia ini pikirannya pendek, cuma kehidupan dunia ini pokok kurma ini milih tinggalkan dunia, nanti aja tumbuh di surga ya Rasulullah. Karena kalau tumbuh di surga dia kekal abadi. Ini pokok kurma pohon dapat rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunung Uhud dapat rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Gunung benda mati ini ya. Kata Rasulullah SAW, Jabal Uhud Jabalun yuhibbuni wa nuhibbuhu. Jabal Uhud itu adalah gunung yang cinta kepadaku dan aku cinta kepadanya. Karena cintanya kepada Rasulullah SAW, kadang-kadang Nabi Muhammad itu sama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dalam riwayat kalau naik di Gunung Uhud, karena girannya Gunung Uhud dijalani Nabi ini sampai bergetar gunungnya. Sayyidina Umar yang ketakutan, gunungnya bergetar. Kemudian dibentak oleh Sayyidina Umar ya. Kakinya disentakkan ke gunung itu. Uskun ya Jabal. Diam hai Jabal. Di atas kamu ada Nabi Muhammad SAW, jangan gerak-gerak. Karena ini Jabal Uhud ini cintanya kepada Rasulullah sampai girang kalau didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga rahmat untuk penduduk langit. Dia dinanti-nanti oleh penduduk langit. Dari sulbi ke rahim, dari rahim ke sulbi, dari sulbi ke rahim. Munculnya ini dinanti-nanti oleh penduduk langit. Tapi munculnya ternyata di bumi dulu. Penduduk langit tidak ada yang bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penduduk langit ini dengan tugasnya masing-masing, nggak bisa jalan kemana-mana seperti manusia. Kata ulama, itu diantara hikmah kenapa Nabi Muhammad diperjalankan ke langit pada waktu Mi'raj, untuk mempertemukan Nabi
dengan seluruh penduduk langit yang menanti-nanti kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi yang di Maulid ini kita baca kan, apa namanya? An-Najah tadi apa? Qasidah. Salatullahi malahan nurul kawakib ala man khairi man ragiban najaib. Naik buruk dia. Ketika naik ke langit itu dia naik buruk. Itu cerita mi'rajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipertontonkan, didemokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap Rasul dan setiap malaikat yang menanti-nanti perjumpaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu qiyam tadi kita juga baca asyraqal kaunuhu bihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsur wa sururun mutajad. Dan apa artinya? Asyraqal kaunu bihajan, terbitlah sukacita di alam semesta ini. Asyraqal kaunu bihajan biwujudil Mustafa, ketika wujudnya Mustafa, makhluk yang dipilih oleh Allah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu muncul di alam semesta ini semua bersukacita, girang dengan munculnya Nabi Muhammad karena dia adalah rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan rahmat yang ada pada Nabi Muhammad itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Karena rahmat yang bersumber dari Allah itu, hai Muhammad, maka kamu menjadi lemah lembut. Kalau engkau tidak dapat rahmatnya Allah, kamu tidak mungkin berlemah lembut di muka bumi. Kamu ini bisa lemah lembut kepada siapapun karena kamu ini dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau itu bersikap kasar, bersikap keras, maka orang-orang itu pasti akan lari darimu, hai Muhammad. Dari ayat ini kita bisa mengetahui banyak hal. Yang pertama, Allah itu melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad itu menjadi lemah lembut karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ciri-cirinya orang yang mendapat rahmat, ciri-cirinya diantaranya adalah lemah lembut, tutur katanya lembut, perbuatannya lembut terhadap orang tuanya, terhadap pasangan hidupnya, terhadap anak-anaknya, terhadap saudara-saudaranya, saudara kandungnya, terhadap sahabat-sahabatnya, terhadap tetangganya. Kalau orang itu kasar, ucapannya kasar, ucapannya menyakitkan, dia main tangan terhadap pasangan hidupnya, terhadap orang tuanya, ini menunjukkan tetesan rahmatnya Allah kepada dia ini sedikit. Kasihan orang yang seperti ini. Padahal kita ini untuk mendapat keselamatan perlu limpahan rahmat, bukan cuma tetesan, limpahan rahmat. Kita mau tahu kita ini sudah dapat limpahan rahmat Allah atau belum? Lihat perilaku kita. Perilaku kita kepada makhluk Allah. Kalau perilaku kita kasar, ucapan kita menyakitkan, berarti tetesan rahmatnya Allah itu sedikit ke dalam diri kita. Sebab Allah menyebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, "Fabima rahmatin minallahi linta." Kamu jadi lemah lembut karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu selalu memerintahkan hamba-hambanya untuk rahmat. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Nabi Musa menghadapi Fir'aun, disuruh lemah lembut Nabi Musa. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Hai Musa, pergi kamu ke Fir'aun yang ngaku dirinya sebagai Tuhan. Pergi kamu ke Fir'aun, ucapkan nasihat yang lemah lembut. Karena Allah itu suka dengan orang yang lemah lembut, tidak kasar. Ucapkan nasihat yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Boleh jadi dengan nasihat yang lemah lembut itu
Fir'aun itu jadi ingat dan jadi takut kepadaku. Nah, kita juga diperintahkan untuk menebar rahmat, berlaku lemah lembut kepada siapapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang punya rahmat di dalam hatinya itu adalah orang-orang yang dirahmati oleh Zat yang Maha Rahmat. Kalau kita lembut, itu ciri-ciri kita mendapat limpahan rahmat. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan, irhamu man fil ardi, hai umatku, rahmatilah. Siapa ya Rasulullah yang dirahmati? Yang dirahmati orang yang semadhab dengan aku saja? Enggak. Oh, yang dirahmati keluargaku saja ya Rasulullah? Enggak. Oh, yang dirahmati yang seagama denganku saja ya Rasulullah? Enggak. Siapa ya Rasulullah yang harus saya rahmati, yang harus saya sayangi? Irhamu man fil ardi, rahmati siapapun yang ada di muka bumi, madhabnya apapun, agamanya apapun, rasnya apapun, dari suku apapun, warna kulitnya apapun, harus kita sayangi. Rahmat harus kita rahmati. Itu ciri-ciri kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau ada rasa benci di dalam hati kita kepada kelompok tertentu, berarti kita jauh dari perilaku Nabi Muhammad. Rasa benci di dalam hati kita kepada ras tertentu, berarti kita jauh dari Nabi Muhammad. Rasa benci di dalam hati kita kepada suku tertentu, berarti kita jauh dari jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Rasa benci di dalam hati kita kepada ahli maksiat, berarti kita jauh dari Nabi Muhammad. Kepada ahli maksiat tidak boleh benci terhadap zatnya, perilakunya harus kita benci. Tapi zatnya sebagai orang yang salah harus kita kasihani. Kasihan ini dia. Nabi Muhammad itu pernah ada jenazahnya Yahudi lewat di depannya Nabi, nangis Rasulullah. Diingatkan oleh sahabatnya Rasulullah, itu kan cuma jenazahnya seorang Yahudi, jenazahnya Yahudi. Kata Nabi Muhammad, kamu tidak tahu ini ada satu jiwa yang lepas dari tanganku menuju ke neraka. Jadi Nabi Muhammad itu kasihan dengan mereka. Mereka mau membunuh Nabi, tapi Nabi jujur bersiap kepada mereka. Mereka tidak kenal Allah, makanya punya kebencian terhadap Nabi. Kalau kita punya kebencian terhadap orang yang benci kepada kita, berarti kita sama-sama di mata Allah. Sama-sama kita di mata Allah. Orang yang kenal Nabi Muhammad, yang hadir maulid, itu tidak boleh punya rasa benci terhadap orang yang benci kepadanya. Justru kalau ada orang yang benci kepada kita sayang kepada orang tadi. Kasihan dia, karena dia punya rasa benci, dia tidak dapat tetesan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pelajaran yang besar. Irhamu man fil ardh. Rahmati bapak ibu kita, rahmati pasangan hidup kita. Ini semua ini punya kaitan sama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merahmati bapak ibu dengan cara berbakti. Allah mengatakan ridallah biridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah, murkanya orang tua. Kemudian birru aba'akum, perintah dari Rasulullah, bakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua itu termasuk rahmat. Sayangi istri kita, pasangan hidup kita, jangan kita sakiti hatinya. Begitu juga kalau seorang wanita harus menyayangi suaminya, jangan menyakiti hati suaminya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya, Nabi Muhammad menyimpulkan orang yang terbaik di antara kalian. Siapa orang yang terbaik di antara kita? Yang sholat terus sampai hitam darinya? Bukan. Siapa itu? Diukurnya dari mana? Yang ngaji terus, yang baca wirid terus. Orang yang paling baik di antara kita ini yang mana? Seperti apa sih? Nabi mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dengan pasangannya. Diukur dari situ. Dan aku adalah orang yang paling baik dengan pasangannya di antara kalian. Kemudian terhadap anak juga seperti itu. Kita harus merahmati mereka, mendidik mereka terhadap orang-orang di luar sana, sahabat kita,
harus rahmat terhadap ahli maksiat, harus rahmat terhadap orang non-muslim, harus rahmat kita. Bagaimana rahmat kepada non-muslim? Rahmat kepada non-muslim, bagaimana cara menarik mereka menuju kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan hidupnya Nabi Muhammad. Angkat tangan, kalau saya tidak diternasihat, angkat tangan, doakan mereka. Ya Allah, beri hidayah kepada fulan dan fulan. Orang Islam itu, umatnya Nabi Muhammad itu hidupnya banyak berdoa kepada Allah. Yang didoakan umat manusia, semua umat manusia didoakan. Kalau kita memiliki karakter Rasulullah SAW, rahmat, lemah lembut, yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka alam semesta ini akan tentram, damai. Tapi sayangnya ada manusia yang bodoh, tidak bisa menimba ilmu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk rahmat untuk diri kita diperintahkan merahmati diri kita, yaitu dengan belajar menuntut ilmu yang benar, tata cara beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Itu termasuk rahmat, bagian dari rahmat, merahmati diri kita dan merahmati apa yang ada di alam semesta. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, apa yang bisa saya petik. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk diri saya dan yang hadir semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengguyuri kita dengan rahmatnya, menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan kita hamba-hamba yang menjadi media rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini, media rahmat Nabi Muhammad SAW ke dalam diri kita, kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang mengenali kita, dan orang-orang yang kita kenali, dan seluruh umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita nanti dikumpulkan kepada manusia yang penuh rahmat Nabi Muhammad SAW di surga nanti tanpa didahului hisab, fitnah, siksa, dan adab. Amin ya rabbal alamin. Wa'afumin. Jazakumullah khairal jazaa. Habib da'i ilallah, Habib Syekh Nabi Segaf. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa membawa kemaslahatan kita, apa yang beliau paparkan bisa menjadi satu pegangan hidup kita di dalam masyarakat kampung Jombor ini, khususnya umumnya kita di dalam berkehidupan sosial di luar. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, mari sama-sama kita membaca doa khatmul majlis dengan penutupan ini. Setelah itu sholat isya berjamaah, dan jam 10 pulang karena panitia ada selain santapan bahan juga bisa sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أعطى بكل سور بالمصطفى الرسول أعطى بكل سور بالمصطفى الرسول أعطى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله.